no gold is not in her. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aujourd'hui, on va continuer ce qu'on a déjà commencé la fois dernière, le calcul arithmétique sur l'ensemble N. غادي نستمروا بالنسبة للتلاميذ ديال الجذع المشترك لي ترون كومان اللي كنا بدينا مرة أخرى في الحسابيات في المجموعة N. On a déjà fait comment on décompose un nombre en facteurs premiers. يعني كنا عملنا كيفاش غادي نفكوا العدد الى جذع عوامل اوليه. كانت في الحصه الاولى ملي كنا عملنا لي كريتير دو ديزيفيبيليتي، يعني كنا عملنا مصادق القسمه. غنكملوا على ديك الحصه هذيك. Voilà, donc décomposer chacun des nombres suivants en produit de facteurs premiers. Nous avons ici 675 et 1800. فكي كل من العددين التاليين الى جذع عوامل اوليه. العددين هما هادو فوالا عندنا 1675. Bon, question B, déduisez la simplification des nombres suivants. غنستنتجو التبسيط ديال الاعداد الاتيه. دونك حنا ديجا غنكونوا خدمنا لا ديكومبوزيسيون ديال 675 et 1800. Bon, on va les utiliser ou bien on va les exploiter dans la simplification de cette fraction 1800 sur 675, et on va les exploiter aussi sur le calcul de la racine carrée de 1800 multiplié par 675 et enfin la racine carrée de 675. Bon, maintenant on va commencer par la décomposition. On va commencer par 1800. إذا ما زلتو كتذكروا حنا ديك لي نومبر بروميي كيكونوا عندنا مرتبين عندنا جوج 2 3 5 7 11 اتسيتيرا اتسيتيرا. حنا ملي كنجيو نخدموا بهم مرتبين بهذه الطريقه هذه. Donc voilà. Est-ce que 1800 est divisible par 2? Bien sûr que oui, parce qu'il a comme nombre d'unités 0. لأن عندها في رقم الوحدات تقبل القسمة على 2. Donc on va la diviser par 2. Bon. Si on divise 1800 par 2, il va nous donner 900. 18 sur 2, 9. Et 0, 0 sur 2, ça nous donne 0, 0. Voilà. Maintenant, 900 est encore divisible par 2 parce qu'il a comme nombre d'unités 2. 900 باقا قبل القسمة على 2 لأن عندنا في الوحدات ديالها 0. وكنا شفنا في مصادق القسمة باش كيكون العدد قبل القسمة على 2 كخصو يكون عندنا في الوحدات 0 2 4 6 8 إلى غير ذلك. لا مشينا غير ذلك حد 8 0 2 4 6 8. بعض المرات كتدخل شي حاجة ما يعني عن غير قصد. Donc 900 divisé par 2, ça nous donne 450. Voilà, 450. 450 est aussi divisible par 2, parce qu'il a comme chiffre d'unité 0. Donc 4 par 2, 2. 5 par 2, 2. 10 par 2, 5. Est-ce que 225 est divisible par 2? Non, bien sûr. Parce que son chiffre d'unité est 5. Mais on va passer par la divisibilité de 3 avant 5. واخا كنعرفوا عندنا 225 قبل القسم على 5، لكن حتى نصبحوا نشوفوا واش شنو قلنا خصنا نمشي داكشي بالترتيب. 2 plus 2 4 et 5 ça fait 9. 9 est divisible par 3, donc le nombre 225 pardon on a 9 est divisible par 3, donc 225 est divisible aussi par 3. Donc غنقسم 225 على 3. Donc sur 3 هنايا 22 sur 3 كتعطينا 7. Je baisse 1, donc غتعطينا 15. 15 sur 3 كتعطينا 5. 5 fois 3 15, ôté de 15 ça fait 0. Donc est-ce que 75 est aussi divisible par 3?
avant de passer à 5. 7 plus 5, 12. 12 est divisible par 3. Donc, on peut la diviser aussi par 3. Donc, 75 par 3, ça nous donne 25. Pardon. Par 3, ça nous donne 25. Est-ce que 25 est divisible par 3? Non, bien sûr. 5 et 2, 7. 7 n'est pas un multiple de 3, donc on va passer à la divisibilité de 5. Donc, tout nombre qui a comme chiffre d'unité 0 ou 5 est divisible par 5. جميع الأعداد اللي عندها فرق من واحد ديالها 0 أو 5 كتقدر تقسمها على 5. رجعوا لي critères de divisibilité اللي كنا عملنا مرة أخرى. Donc, on la divise par 5. 25 par 5, ça nous donne 5. 5 par 5, bien sûr, ça nous donne 1. Donc, à quoi égale 1800? Donc, j'écris 1800. Voilà. 1800 égale à 2 puissance 3. 2 puissance 3. 1, 2, 3. Multiplié par 3 puissance 2. Ou bien 3 exposant 2, c'est la même chose. Multiplié par 5 puissance 2. يعني 1800 هي 2 أس 3 لأن عندنا 2 في 2 في 2 مضروبة في 3 أس 2 لأن عندي 3 في 3 مضروبة في 5 أس 2 لأن عندنا 5 في 5. Allez, on va passer maintenant à la décomposition de 675. Voilà, 675. Est-ce que 675 est divisible par 2? Bien sûr que non. Elle a comme chiffre d'unité 5. Pour qu'un nombre soit divisible par 2, il faut avoir comme chiffre d'unité 0, 2, 4, 6, 8. Bon. Donc on a 5. Avant de passer à la divisibilité de 5, on essaye de voir s'il peut, s'il est divisible par 3. Donc, si c'est 7, ça fait 13, 13 et 5, 18. 18 est un multiple de 3. 18 يعني إذا جمعت 6 و7 و5 كتعطينا 18. فوالا ساهلة. شوف برا هاد 7 حيدنا واحد ضيفو لهنايا كتبقى لك 6 6. دونك 18 مضاعفات 3. Donc 675 est divisé par 3. Voilà. Donc 6 divisé par 3, ça fait 2. 2 fois 3, 6, ôté de 6, 0, je paie 7, 7 sur 3, 3, pardon, 2. 2 fois 3, 6, ôté de 7, 1, je paie 5, 15 sur 3, 5. 5 fois 3, 15, ôté de 15, ça fait 0. Donc, on a 225. Est-ce que 225 est divisible par 3? Par 2? Non, bien sûr. Par 3. 5 et 4, ça fait 9. 9 est un multiple de 3. Donc, le nombre 225 est divisible par 3. Allez. 22 par 3, ça nous donne 7. 7 fois 3, 21. Ôté de 22, 1. Je baisse 5. 15 sur 3, ça fait 5. 5 fois 3, 15. Ôté de 15, ça fait 0. Donc, 75 est aussi divisible par 3. Voilà. Ça nous donne 25. 25 est divisible par 5. Elle n'est pas divisible par 3 parce que 5 et 12, ça fait 7. 7, elle n'est pas d'un multiple de 3. Donc ça nous donne 5. 5 par 5, ça nous donne 1. Donc qu'est-ce que c'est que 675. 675 égale à 3 puissance 3. 3 puissance 3 multiplié par 5 puissance 2. Par 5 puissance 2. Allez, maintenant on va exploiter ce qu'on a vu ici dans la résolution de ces exercices. On va commencer par 1800 sur 675. Donc, question B. Voilà. 1800 sur 675 égale. Bon. La décomposition de 1800 nous a donné 2 puissance 3 multiplié par 3 puissance 2
multiplié par 5 puissance 2 sur 675 nous a donné 3 puissance 3, voilà, 3 puissance 3 multiplié par 5 puissance 2. Donc, je vais vous donner une petite règle. Donc, il y a par exemple A puissance M sur A puissance N, يمكن لك تكتبها هكذا A puissance N, هاد N كيطلع كيولي moins N. Exemple 10 puissance 3, ou bien voilà 10 puissance 5 sur 10 puissance 3 égale à 10 puissance 5 moins 3 égale 5 moins 3 ça fait 2 égale à 10 puissance 2. Vous avez déjà fait ça en 8e année collégiale et en 9e année collégiale aussi. Voilà. Bon باش نبين هذا التطبيق اللي عندنا 10 أس 5 على 10 أس 3 علاش كتعطينا 10 أس 2 هذا شنو هي 10 أس 5 هي 10 10 10 10 10 1 2 3 4 5 sur 10 puissance 3 c'est 10 fois 10 fois 10 donc on va simplifier donc شوف عندنا 10 avec 10 10 avec 10 10 avec 10 اش كيبقى لي هنايا كتبقى لي هذه qu'est-ce que c'est 10 fois 10 10 fois 10 c'est 10 puissance 2 فعاود غنعملوا هذا التطبيق هذا كامل يمكننا نعملوا غير هادشي هذا علاش كنعملوه لان بعض الخطرات تقدر تجيك مثلا 10 puissance 80 sur 10 puissance 70 واش غتبقى تعمل 10 في 10 80 مره غتعمل لها سامبليفيكاسيون بزاف دونك كنطبق القاعده هذه كتعطيني 10 أس 80 ناقص 70 دونك كتعطيني 10 أس 10 10 بيسونس 10 كذلك اللي عملت في المقام كيمكن لي نعملو حتى في البسط بعض المرات كيكون عندي فوالا par exemple 10 puissance voilà 10 puissance 4 sur 10 puissance 7 يمكن لك إذا بغيتي تهبط 4 تهبط لتحت هنا عندي الاختيار إما نعمل 10 4 moins 7 égale à 10 puissance moins 3 وكنعرفوا إذا كانت عندنا a puissance moins n égale à 1 sur a puissance n هذه قاعدة هذه كاينة هذه كيمكن لك نكتبها هذا 1 sur 10 puissance 3 أولا غنهبط 4 بلا ما ندوز من هذه غنهبط 10 puissance 4 sur 10 puissance 7 égale هنايا غادي نحيد 10 غنهبط لتحت غتبقى لي الفوق واحد 10 puissance 7 moins 4 égale à 1 sur 10 puissance 3 هي خرجوا بحال بعضيهم بون دابا هنايا داكشي اللي غنديرو هنايا فوالا دونك هنايا 1800 فوالا 1800 sur 675 égale دونك هنايا هاد 2 puissance 3 ما كايناش كاينه غير فوق 2 puissance 3 2 puissance 3 multiplié par 2 par 3 puissance 2 هاد plus 3 غادي يولي تما moins 3 fois 5 puissance 2 وهاد لو 2 غادي يطلع مع لو 2 غادي يولي moins 2 دونك غتعطينا شحال؟ غتعطينا 2 puissance 3 multiplié par 3 puissance moins 1 multiplié par 5 puissance 0 or on sait bien que a puissance 0 égale à 1 هذه راه عملتوها في الاولى اعدادي ملي كيكون عندي a أس 0 كتعطينا 1 on peut la démontrer si vous voulez من بعد ملي يكونوا وقيتين ان شاء الله نديمونطريو علاش هاد a puissance 0 égale à 1 دونك هذه égale à 1 دونك اش غتعطينا هنايا 2 puissance 3 وهاد لو 3 كي هاد لا puissance moins 1 كيمكن لي تكون هنا 3 puissance 1 حيت هذا موان زائد اذا ولا في المقام غادي يولي زائد شوف عندنا هذا من اذا كان بوزيتيف وطلع الفوق غادي يولي نيجاتيف اذا كان نيجاتيف وطلع الفوق غادي يولي بوزيتيف حتى هاد لا بويسونس 2 اذا هبطت لتحت غتكون نيجاتيف واذا طلعت الفوق غتكون نيجاتيف نقدروا كنا نعملوا حتى هكذا كاع شوف نعاود نعملوا هذا
وهذه هي بطبيعتها هذه كتعطينا 2 بويسونس 3 sur 3. كيمكننا نخدموها بهذه الطريقه هذه نعمل 1800 sur 6000 sur 675 ايكال دونك غتكون عندي تما 2 بويسونس 3 هي هذه ما غنحركهاش 2 بويسونس 3 هاد لو 2 غادي يهبط من هنايا اذا بغيتي دائما تهبط الصغير يمشي عند الكبير ماشي مشكل وهذه طلعت او لا هبطت بحال فوالا sur multiplié par 5 puissance 2 moins 2 وهذه هنا غنعمل puissance 3 3 puissance 3 وهاد لو 2 غادي يولي تحت غادي يولي moins 2 دونك شنو غتعطينا هنا 2 puissance 3 multiplié par 5 puissance 0 sur 3 puissance 1 3 puissance 1 c'est 3 وهنايا هاد 5 puissance 0 c'est 1 دونك كتعطينا 2 puissance 3 sur 3 كيخرجوا بحال بعضياتهم بون إذا بغيت مثلا نحسبها إذا قال لك كالكولي دونك نقدر نعمل هذا الحساب هذا غادي يعطينا 2 puissance 3 ça fait 8 دونك هنا كتعطينا 8 sur 3 D'abord, on va passer au calcul de la racine carrée. La racine carrée de 1800 multiplié par 675 égale. Donc, on va remplacer 1800 par les facteurs décomposés. Voilà, donc 1800, 2 puissance 3 multiplié par 3 puissance 2 multiplié par 5 puissance 2, elle dit 1800. Et 675, elle nous donne, multiplié par 675, là pardon, 3 puissance 3, voilà. 3 puissance 3 multiplié par 5 puissance 2. Donc regardez bien ici. حنا داك شكون اللي كيخرج من لا راسين كاري هي لا بويسونس 2 ياك دونك نقدروا نعملوا واحد القضيه هنايا دابا بحال دابا هذه فين اللي غادي تخرج هذه مستعده باش تخرج لا بويسونس علاش كنعرفوا لا راسين كاري دو ا او كاري ايكال ا كاملين كتعرفوها اذا كانت عندي لا راسين كاري دو ا باغ اكزومبل بويسونس 3 غادي نفسخها جو لا ديكومبوز غتعطيني لا راسين كاري دو ا او كاري فوا ا لكن متفقين حيت كنعرفوا حنايا A3 شنو هي A2 بلس 1 ايكال A بويسونس 2 فوا A منين خرجنا هذه؟ خرجناها من القاعده اللي كتقول A بويسونس M فوا A بويسونس N ايكال A بويسونس M بلس N كيمكننا نعملوها بالمقلوب يعني اذا خرجت من A بويسونس M كانت عندي بلس N هذه ايكال A بويسونس M fois A puissance n. دونك هي اللي عملت لها انا هذه هي كانت عندي A puissance 3 فسختها علاش فسختها باش يكون عندي لو كاري تكون عندي A او كاري هنايا 2 بلس 1 2 بلس 1 انا كنطبق عليها القاعده شوف A puissance n fois n لا عفوا اسمحوا لي كنطبق هذه القاعده A puissance n بلس n ملي كتكون عندي n بلس n هي m وهذه n دونك A puissance n fois A puissance n هنايا m هي 2 و n هي 1 ركزوا مزيان معايا وعاودوها اللي ما فهمهاش يعاودها بزاف ديال المرات وغادي يفهمها ان شاء الله. فوالا دونك داكشي اللي عندي هنايا شوف غنخرج بعدا اللي هو مهيئ باش يخرج بحال دابا هادي 3 بويسونس 2 غتعطينا 3 غتخرج ملتيبليي با 5 بويسونس 2 حتى هي غادي تخرج انا نسيت ما دورتش عليها ها هي حتى هي 5 بويسونس 2 فوالا 5 بويسونس 2 حتى هي غندور عليها ها دورت عليها فوالا هي خرجت شنو اللي كيبقى لي في لو راديكال كتلقى il reste 2 puissance 3 multiplié par 3 puissance 3 ياك دونك اش غنعمل هنايا ايكال هنايا اما كاين بزاف ديال اللعبات ما تعمل ولكن غنعمل غير هذه 3 دونك 5 x 5 5 x 5 25 25 x 3 75 دونك j'écris directement كتعطينا هنايا 75 وهنايا 2 puissance 2 fois 2 علاش لان 2 puissance 3 égale à 2 puissance 2 plus 1 كنطبق القاعده دابا عاد اللي عملت غتعطينا 2 puissance 2 multiplié par 2 puissance 1 c'est-à-dire 2 puissance 1 c'est 2 donc multiplié par 1 je fais la même chose pour 3 puissance 3 3 puissance 2
multiplié par 3 puissance 1. Donc, égal. Donc, la puissance 2, ils vont sortir du radical. Donc, donc, voilà, qu'est-ce qu'elle va nous donner? 75 multiplié par 2, multiplié par 3, racine carrée de 2 fois 3. Or, 75 multiplié par 6, 2 fois 3, ça fait 6. 75 par 6, 6 fois 5, 30, je pose 0, je retiens 3. 6 fois 7, 42, 42, 43, 44, 45. 45, voilà. 45, racine de 6. Donc, voilà. Donc, racine carrée de 1800 fois 675, 450 racine carrée de 6. On va la calculer sur cette, voilà, on va la faire sur cette calculatrice. On a la racine carrée de 1800 multiplié par 675 égale. La racine carrée de 1800, 1800 nous a donné 30 racine de 2. On va d'abord la racine carrée de, voilà, racine carrée de 675. Voilà, t'as 15. Voilà, 15 racine de 3. Donc, on va multiplier 15 par 30. 15 par 30, 450. Racine de 2 par racine de 3, racine de 6. Voilà. Donc, calculatrice avec ta 4 rouges. Maintenant, on va passer au calcul de la racine carrée de 675. Voilà, donc racine carrée de 675. 675 égale. Donc, on va remplacer 675 par les décomposés. Donc, les décomposés chez nous, 3 puissance 3 multiplié par 5 puissance 2. Donc, 3 puissance 3, il y a 3 puissance 2 fois 3 fois 5 puissance 2. Donc, les de la puissance 2, ils vont sortir du radical. Donc, on a 3 fois 5 racine de 3. 3 fois 5, ça fait 15 racine de 3. Donc, انتم شفتوا هاد الديكومبوزيسيون اللي كتصلح لنا ومفيده بزاف كتفكنا في العمليات الحسابيه في لا سامبليفيكاسيون يعني كتفكنا بزاف ديال الحاجات. Alors maintenant, on va voir le PGCD et le PPCM. Le PPCM. PPCM. Donc, qu'est-ce que c'est que le PGCD? رحنا مرة أخرى القاسم المشترك الأكبر. Le PPCM المضاعف المشترك الأصغر. Bon, on va commencer par le PGCD de A et B. Le PGCD de A et B est le produit de facteurs premiers communs après la décomposition élevée au plus petit exposant. العربية القاسم المشترك الأكبر للعددين A و B هو جداء العوامل الأولية المشتركة في تفكيكهما مرفوعة إلى أصغر أس. دونك هنايا كيتكلموا لنا على التفكيك. راه بعدا نعملوا التفكيك هو الأولي وعاد نطبقوا القاعدة، ولكن قبل ما نعملوا هذا الشيء اللي قلنا غنذكركم بالطريقة اللي كنا جبرنا بها بي جي سي دي ديال جوج ديال الأعداد كنا عملناها بالقسمات المتتالية لي ديفيزيون سكسيسيف. نذكركم بها لأن حتى هذه مهمة. باش كنجبروا البي جي سي دي دابخي لا ميثود ديال ديفيزيون سكسيسيف كنجبروا الكبير كنعمل 900 وكنقسموا على الصغير اللي هو 136. Voilà. Donc je crois qu'il y a 6 fois 6, 36. 36 ôté de 40, ça fait 4. 6 fois 3, 18. 18 et 4, 22. 22 ôté de 30, ça fait 8. 6 fois 1, 6. Et 3, 9. Ôté de 9, ça fait 0. Donc, شنو بقى لي؟ بقى لي 84. عاود كناخذ هاد 136 et je la divise par 48 par 84. إذا تعقلوا راه داكشي اللي كنا عملنا اللي مثلا يلاه دخل هذا ما شافش الفيديو السابق يرجع الفيديو السابق باش يعرف شنو كيفاش عملنا.
وعاود ناخد 136 divisé par 84 et il nous donne 1. 1 fois 4, 4, ôté de 6, 2. 1 fois 8, 8, ôté de 3, 5. عاود غناخد هاد 5 هاد 84 et je la divise par 52. عاود كتعطينا 1. 1 fois 2, 2, ôté de 4, 2. 1 fois 5, 5, ôté de 8, 3. عاود 52 divisé par 3. دائما كنضرب المقسوم عليه على الباقي. 52 divisé par 32. عاود فيها 1. 1 fois 2, 2, ôté de 2, 0. 1 fois 3, 3, ôté de 5, 2. عاود غناخد maintenant 32 divisé par 20. عاود فيها 1. 1 fois 20, 20, ôté de 12, ôté de 32 كتعطينا 12. عاود 20 sur 12. 20, voilà, il y a 1. 1 fois 12, 12, ôté de 20, 8. 12 sur 8. شحال فيها 1. 1 fois 8, 8, ôté de 12, ça fait 4. Et là, في الآخر غناخد 8 sur 4. Ça fait 2. 2 fois 4, 2 fois 4, 8. 8 ôté de 8, ça fait 0. دونك هذا كنضربو عليه دابا كيمشي شنو كناخد الباقي المخالف للصفر. الباقي المخالف للصفر هو 4. دونك لو بي جي سي دي بي جي سي دي de 136 égale à 4. دابا غادي نعمل الطريقه ديال التفكيك وتشوفوا ربما الطريقه ديال التفكيك غتجيكم اسهل. هذه فيها بزاف ديال الحساب، لكن الطريقه ديال التفكيك انتم غتشوفوا غتجيكم اسهل. ولكن هو الانسان مزيان يعرف جميع الطرق، فهذا كيطلع من الامكانيات ديالو والكفاءه ديالو في ماده الرياضيات. بون غناخد دابا اون فا ديكومبوزي 900. 900 سي با لا بين باش تعمل ديكومبوزيسيون بحال اللي دابا عاد كنا كنعملوا، لان 900 ظاهره 900 سي كوا 900. 900 هي 9 fois 100. شنو هي 9 fois 100؟ هي 3 puissance 2 fois 10 puissance 2. ما ننساش انا كنفتش على النوم بروميير، دونك 3 est un nom premier, mais 10 ce n'est pas un nom premier. Mais il est composé de deux noms premiers, c'est 5 fois 2. 5 est un nom premier et 2 est un nom premier. Donc, on a dit 3 au carré fois 5 fois 2, le tout au carré. Or, كتعرفوا هنا إذا كان عندنا A, B, le tout à la puissance n égale à A puissance n, B puissance n. Donc, je vais هنايا 3 puissance 2 fois 5 puissance 2 fois 2 puissance 2. Alors, auquel il faut ordonner il faut bien classer ces nombres par ordre croissant. Donc, on va commencer 2 puissance 2 fois 3 puissance 2 fois 5 puissance 2. D'abord, on va faire la décomposition de 136. C'est-à-dire 136, ما نقدرش نعملها بحال هكذا حيت هذه عندي معلومات عليها دغيا خارجه، ولكن هذه لا. هذه je vais la décomposer comme j'ai fait d'habitude. Donc voilà, sur 2, donc 13 sur 2, 6. 6 fois 2, 12, ôté de 13, 1. Donc 16, 16 sur 2, 8. Donc عاود sur 2, 6 sur 2, 3. 8 sur 2, 4. Sur 2, il nous donne 17. 17, c'est un nombre premier. 17 sur 17, كيعطينا 1. Donc voilà, 136 égale à 2 puissance 3 fois 17. Maintenant, on va appliquer la règle que je viens d'écrire. Bon, on va mettre d'abord PGCD. P, G, C, D. De 900 et 136 égale au P, G, C, D, 2. Bon, ici, je vais écrire ce que j'ai trouvé dans la décomposition de 900. J'ai trouvé quoi? 2 puissance 2 fois 3 puissance 2 fois 5 puissance 2. Point virgule.
La décomposition de 136, c'est 2 puissance 3 fois 17. Allez, on va relire la règle. Le PGCD de A et B est le produit de facteurs premiers communs. Ah, on parle des facteurs communs. Donc, شنو هما les facteurs communs اللي عندي ما بين هذا ديال 900 et 236. Les facteurs communs هما العوامل المشتركة المرفوعة إلى هي 2 puissance 2 et 2 puissance 3. هادو اللي كاين ما كاينش حاجة أخرى من غير هادو. On va continuer. Voilà, des facteurs communs. Voilà. Après la décomposition, élevé au plus petit exposant. يعني مرفوعة إلى أصغر أس. فين هو لو بلي بتيت إكسبوزون؟ هو هذا. دونك هذا ما عندنا غرض به، هذا كيمشي. فوالا. هذاك حيت عندي 2 puissance 2 عندي 2 puissance 3. دونك فين هو هذا؟ لو بلي بتيت إكسبوزون هو هاد لا puissance 2. دونك هنايا بي جي سي دي غادي يكون عندك بي جي سي دي de 900 et de 136 égale à 2 puissance 2 égale à 4 بحال اللي جبرنا قبيل. وربما هذه الطريقه هذه غتكون اسهل من الطريقه ديال قبيله، لا يعني من ناحيه الوقت وكان من ناحيه الوقت يعني اخرى هذه على القسمه كتضيع شويه ديال الوقت. هنايا راه جبرنا لقيناها دغيا سهله ما تعطلناش فيها. Voilà, on va faire un autre petit exercice, le PGCD de 360 et de 270. Bon, d'abord on va essayer de faire des divisions successives, puis on fait la décomposition. Voilà, les divisions successives, يعني القسمات المتتالية كناخذوا on prend 360 divisé par 270. ننصحكم هنا من الافضل ما تختارش شي صافي مع صافي لان ما تعطيك شيء، خلي العدد كيف ما هو. Donc 360 divisé par 270, ça nous donne 1. 1 fois 0, 0, ôté de 0, 0. 1 fois 7, 7, ôté de 16, 9. 1 fois 2, 2, et 1 que j'ai retenu, 1, ôté de 3, ça fait 0. Donc d'abord, je vais la division de 270 sur 90. Voilà, 270 sur 90. Allez, 270 sur 90, ça nous donne 3. 3 fois 0, 0, ôté de 0, 0. 3 fois 3, 27, ôté de 27, ça fait 0. Donc, هذا le reste كيعطينا شحال؟ كيعطينا صفر. هذا ما غنوصل صفر كنضرب عليه صافي. هذه القسمة ما كتهمنيش، كناخذ هذا le reste, le dernier reste différent de 0. كناخذ آخر الباقي مخالف للصفر هو 90. دونك غنعمل هنا بي جي سي دي بي جي سي دي ديال 330 et 270 égale à 90. دابا غنخدمو لا ديكومبوزيسيون. هذه جات سهله القسمه كما ماشي بحال قبيله اللي عملنا قبيل كان بزاف ديال القسمات، هذه دغيا جبرناها. دونك ربما دابا غنجبرو ملي غنعملو الديكومبوزيسيون غنجبرو الديكومبوزيسيون كتعطلنا على هذه كل خطره وكل تمرين وكيفاش كيجي. فوالا دونك هنايا غناخذ 360 غنعمل الديكومبوزيسيون ديالها sur 2. 3 sur 2, 1. 16, 16 sur 2, 9. 9 fois 2, là, 8. 8 fois 2, 16, ôté de 16, 0. Donc, 180. 180 sur 2, 90. 90 sur 2, 45. 45 sur 3. لأن وحقا نقسم على 5 لكن 3 كتصبر. شحال كتعطينا 15. 15 sur 3. 5, 5 sur 5, 1. Donc, 360 égale 2 puissance 3 fois 3 puissance 2. 3 puissance 2 fois 5. Alors, maintenant, on va faire la décomposition de 270. 270 sur 2. 2 sur 2, 1. 17, 17 sur 2, 8. 8 fois 2. 8 fois 2, 16, ôté de... Là, il y a un décompte. Je vais jouer. Voilà. 1 fois 2, 2, ôté de... Là, je calme. 2 sur 2. Là, il y a 2 sur 2, 1. 1 fois 2, 2, ôté de 2, 0. Je baisse 7, donc 7 sur 2.
كتعطينا 6. 6 fois 2 كتعطينا 3. 3 fois 2 6. 6 au tête de 7 كتعطينا 1. Donc je baisse 0 كتعطينا 10. 10 sur 2 كتعطينا 5. Donc هذا il est divisible par 3. علاش؟ لأن 5 و 3 8. 8 و 1 9. 9 من المضاعفات ديال 3. Donc 13 sur 2 كتعطيك 4. 4 fois 2, 4 fois 3, 12 au tête de 13, 1. Donc 15, 15 sur 3 كتعطينا 5. 5 fois 3, 15 au tête de 15. هي هذيك. دابا هذا il est divisible aussi par 3. Par 3 كيعطينا 15. 15 divisé par 3 aussi. Par 3 كيعطينا 5. 5 sur 5, 1. Donc عندنا 270 كتعطينا 2 fois 3 puissance 3 fois 5. دابا غادي نشوفوا البي جي سي دي. P, G, c'est des deux nombres. C'est 360 et 270 égale au P, G, C, D. Et on va écrire ce qu'on a reçu ici. Donc, on a 2 puissance 3 fois 3 puissance 2 fois 5, point virgule, fois 2 fois 3 puissance 3 fois 5. Donc شنو كناخذ؟ اش كتقول لنا القاعده؟ جداء العوامل الاوليه المشتركه في تفكيكها مرفوعه الى اصغر اس. يعني des voilà. Donc PGCD de A et B est le produit de facteurs premiers communs après la décomposition élevé au plus petit exposant. Donc غادي نشوفوا les facteurs communs. Donc les facteurs communs شنو عندي؟ عندي 2 puissance 3 وعندي هنا 2. كاين عندي 3 puissance 2 et 3 puissance 3. عندي 5 et 5. هادو كاملين دابا كاملين ils sont communs. ولكن qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le plus petit exposant. عندي هنا 2 puissance 3 وعندي هنا 2. Donc هاد 2 puissance 3 غادي يمشي غادي ناخذ 2. Égal 2 fois. Donc عندي دابا هنايا 3 puissance 2 et 3 puissance 3. غناخذ 3 puissance 2 fois 3 puissance 2 fois. عندي هنايا 5 et 5. غناخذ وحده فيهم ماشي غنزول حيت هذه puissance 1 هذه puissance 1 غناخذ وحده فيهم. فوالا دونك مثلا غناخذ هذه fois 5. Allez, on va faire la multiplication. Donc عندي هنايا 9 ياك 3 puissance 2 9 9 fois 5 45 45 fois 2 90. هو خرج لنا بحال بعضياتهم. طبيعة الحال غتقولوا لي ان هذه دابا في هذا التمرين هذه اسهل من هذه. هذه دات لنا الوقت شويه، هذه دات لنا شويه الوقت بزاف. بون هو كل تمرين وطريقته. كل تمرين انت على حسب البديهيه ديالك غتشوف من الطريقه اللي غتسلكك دغيا في كل تمرين. Allez, maintenant on va passer à l'explication de PPCM. غادي ندوز للشرح ديال المضاعف المشترك الأصغر. Bon. Le PPCM de A et B est le produit de facteurs premiers communs ou non communs après la décomposition élevée aux plus grands exposants. العربية المضاعف المشترك الأصغر للعددين A و B هو جداء العوامل الأولية. جداء العوامل الأولية المشتركة اللي كاين مشتركة بين هذا وهذا والغير مشتركة. قبيله شفنا غير المشتركه اللي هنايا المشتركه والغير المشتركه في تفكيكه من بعد ما فكنا مرفوعه الى اكبر اس. غادي نعملوا دابا لابليكاسيون. دونك غادي نعمل بي بي سي ام. هانتوما غتشوفوا بي سي ام 2 900 et 136 égale au P CM2. شحال عندي هنايا 2 puissance 2 fois 3 puissance 2 fois 5 puissance 2 point virgule 136 2 puissance 3 fois 17 égal. دونك احنا شنو غناخدو؟ غناخدو العوامل المشتركه وغير المشتركه المرفوعه الى اكبر اس. دابا عندنا دابا هاد 2 puissance 2 2 puissance 3 هادو مشتركين.
عندنا شنو غناخدو؟ On voit le plus grand exposant. غناخدو بلاتي هنايا مشات لي 3. فوالا. دونك عندي هنايا 2 puissance 2 هنا 2 puissance 3 غنحيد ديك الضعيف غنحيدو غنخليه غير 2 puissance 3 هاهي 2 puissance 3 هنايا 3 puissance 2 هذا كيدخل في الغير المشترك هذا كيدخل في النون كومون حتى هو داخل 3 puissance 2 5 puissance 2 ما كاينش هنا حتى هو كيدخل لان قال لك نون كومون اي نون كومون مشترك وغير مشترك ف 5 puissance 2 17 عاود حتى هو داخل حتى هو داخل في النون كومون واش ساهمنا دابا ولا لا؟ انا غنعاود لكم ملي كنجبر جوج ديال لي فاكتور فحال فحال شنو كناخذ؟ كنضرب على الضعيف وكناخذ الكل. انا غنعطيكم مثال اخر دابا نفرضوا مثلا جبرت الاولاني عندك 5 أس 3 في مثلا جوج لا بلاتي نرتبوهم بعدا 2 أس 3 5 أس 4 في مثلا 7 جبرنا هكا جبرنا في جهه اخرى جبرنا مثلا 2 أس 2 وجبرت 5 أس 3 وجبرت مثلا 11 هنا كاين 2 أس 3 هنا كاين 2 على ما كنضرب على الضعيف 5 أس 4 5 أس 3 لما كنضرب الضعيف لكن 11 هنا كاين وهنا هو داك 7 كاين هنا ما كاينش حتى هو كندي 11 كاين هنايا وهنا ما كاينش دونك هنا لو بي بي سي ام غادي يكون لو بي بي سي ام غادي يكون 2 puissance 3 fois 5 puissance 4 fois 7 fois 11. Je vais vous donner un autre exemple. يلا نعطيكم مثال اخر الا ما فهمنا كاين اللي ما غادي يفهمش المره الاولى والمره الثانيه ولكن ضروري يفهم المره الثالثه. دونك غناخذ مثلا جبرت عندنا البي جي سي دي ديال دو نومبر جبرت مثلا هنايا 3 puissance 5 fois مثلا 5 fois مثلا غنقول لك 11 puissance 3 ناخذ شحال جبرت par exemple 5 puissance 2 fois 17 دونك بي بي سي شنو هو 3 أس 5 كاين هنا ما كايناش هذا كيدخل في لي نون كومون حتى هو غنكتبو 3 puissance 5 هنا عندك ملي كيقولوا بحال بحال عاد كتضرب على الضعيف وكتاخذ القوي ملي عندي هنا 5 و 5 puissance 2 دونك هاد 5 اللي هو ضعيف غادي يمشي غنضرب هنا 5 puissance 2 هنا 11 puissance 3 ما كايناش هنا كناخذ 11 puissance 3 هنا 17 ما كايناش هنا كناخذ هادوك هادي 11 هذا 11 17 كيدخلوا في لي نون كومون كيدخلوا في الغير المشترك دونك دابا فهمنا بالنسبه لهذا غادي on va prendre la calculatrice donc عندنا 2 puissance 3 هي 8 fois 3 puissance 2 9 fois 5 puissance 2 25 fois 17 donc تعطينا 30600 voilà 30600 égale à 30600 نقدروا مثلا نعملوا لو بي بي سي ام دان اوتر نومبر شوفوا ها باغ اكزومبل ناخذوا مثلا هنا فوالا 90 وهنا غناخذ باغ اكزومبل 36 le PPCM de 90 et 36 voilà donc انا غادي نشوف عندنا 90 décomposition ديالها sur 2 كتعطينا 45 sur 3 كتعطينا 27 لا ماشي 27 كتعطينا 15 باردون كتعطينا 15 sur 3 كتعطينا 5 sur 5 1 هنايا 36 sur 3 كتعطينا 12 sur 3 4 sur 2 2 sur 2 1 donc 90 égale 2 fois 3 puissance 2 fois 5 36
égale 3 puissance 2 fois 2 puissance 2. Donc on va maintenant calculer le PPCM des deux nombres. Alors, le PPCM de 90 et 36 égale au PPCM 2. Donc on a 2 fois 3 puissance 2 fois 5. Point virgule fois 3 puissance 2 fois 2 puissance 2. شنو قلنا كناخدو؟ غادي نمشي لهادوك اللي معاودين شنو هما؟ عندنا 2 و 2 puissance 2. دونك شنو كنضرب على الضعيف. صافي مشى. عندنا 3 puissance 2 معاودة هنا ومعاودة هنا، كناخد وحدة فيهم. ها هي وحدة غنضرب عليها. 5 كاينة هنا وما كاينش هنا، كناخدو حتى هو. دونك لو PPCM غادي يكون égal à 3 puissance 2 fois 5 fois 2 puissance 2. Donc égal à 9 fois 5 fois 4. Donc 5 fois 4, 20. 20 fois 9, 20 fois 9, je pense qu'à t'atteindre 180. Donc le PPCM هو غادي يكون هنايا 180. كاين مثلا تلقاه بطريقه اخرى هي متعبه جدا، متعبه. هي غتعمل بحال هذا الشكل هذا. هذاك الشيء ما كنصحكش تعملها. من الافضل تعمل هاد الطرق هادو. لو PPCM يعني المضاعف المشترك الاصغر، كتاخذ 90 هنا وكتاخذ 36 هنا وكتبدا 90 في 1 90 36 في 1 36. غير باش درك شنو هو المضاعف المشترك الاصغر. دابا هذا 90 غنخلي كيمشي لداك الضعيف، هذا 36 غنبقى طالع حتى فوق 90، ديك الساعه نرجع 90. هانتوما غتشوفوا. دونك 36 في 2 في 6 12 2 في 3 6 1 7 باقي ما وصلتش. 36 في 3 3 في 6 18 3 في 3 9 1 10. هنا فوق 90 غنرجع ل 90. دونك دابا 90 في 2 كتعطيك 180. غنجي لهنايا غنضرب 180 رانا فوق 108. دونك 36 في 4 6 في 4 6 في 4 هي 24 جوج معنا 6 في 3 12 12 وجوج 12 وجوج 14. باقي ما وصلتش. 36 في 5 5 في 6 30 3 معنا 5 في 3 15 و 3 هي 18. ها هو المضاعف المشترك الاصغر هو 180. ها هو فين ربما بهذه الطريقه اسهل، لانه حيت هو ودا عطاها لك الاستاذ عطاها لك غادي يقول لك خرج لي بهذه الطريقه ماشي بهذه الطريقه هذه. ولكن حتى هذه الطريقه راه كتخرج بها، ولكن هذه فوقاش كتكون صعيبه ملي كيتعطاو لك اعداد كبارين بزاف. اعداد كبارين بزاف باش تبقى تعمل هاد لا ملتيبليكاسيون بحال هذا الشكل هذا متعبه بزاف بزاف بزاف. ولكن في هذه الحاله كنخدموا لا ديكومبوزيسيون، كتعطينا طريقه سهله جدا باش كنتوصلوا ان شاء الله. دمتم بخير والى اللقاء في الحصه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. And although it's not in her